همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج آفتو قرار دارید. بردار امروز شما را از نرخ نوع اسپرینترهای مسافر کش با خبر می‌رسیم. با کانال ابونه شوید و لایک مونان فراموش نکنید. برادر رفتیم لایک میزنیم، ویدیو پادیلسی میکنیم. شما ماشین داخل باشد در کامنتر نویسید و حتما با نام میگیریم. Qisqacha eslatma, Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor davlena qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarda barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Normal sprinteri musafir kayb dast سال 2015 موتور 2.2 توربو دست. ماشین افزار میکنه، خوشرونی اوکنه برادر. 4 تا بالوناش نو، بالونی قفاش یک تگی برادر. این برادر لونگش بدست دراز. چند مترین؟ درازش؟ 7 متر. 7 متر دراز ayıp desin kardeşim. Ne حالتی سلام روزی آوای تلفن نشون میتیم برادر. ماشین تایار. کار میکنم فتگه و ماشین تایار برادر. و ناز میکنم. اینا. کاملی خفوش هم دست. باش به. زادنی کاملی شمایی؟ تا الکتروپاکت. اینا коробкаш механика, монитор. Пробегай 394,000 дас برادر. Дорогаш. Мотор утилизация дора бардро, ҳоз нархш меписем, ку нархаш чанд. Нархаш бародаро 270,000 сом гуфтасиян. Мошин бо савдо мешавад. Хердоро бошад марҳамат номерашон мебинем, зангизда мошина савдо ка бигирем. 92 717 84 88 даст. Хердоро марҳамат. Бародаро спринтери боркаш будаст. Солаш чанд даст не? 2014. Соли 2014. Мотори 2.2? Не 2.7. Мотори 2.7 будаст. Солярка бародаро. ماشین افزار میکنیم، خوش رو نگاه کنید. دو تا بالون پیش، نو قفوش هم نو دست، دو تای قفوش، دو تا الکتروپاکت، این حالتی سالونش، коробкаш مکانیکا. Alni xafosh naxpan abdas. Narxi çandı bura? Narxi barodaro 280,000 сом гуфтасиян. Мошин бо савдо мешавад. Документор шахсан, техас мотор утилизация. Техас мотор утилизация дорад? Салон айна. Рақамошон мебинем, марҳамат, зангизда мошина савдо ка бигирем. Номер чанд? 92 772 22 80. Хердоро марҳамат. Бардоро якта дига спринтери мусофиркаш будаст. Соли 2014. Мотораш 2.2. На мошина افزار мекунем, хушро нигоҳ кунем. Ду та балони пешу қафо. Ҳама будаст. Задний камера. Авай тараф я буду дурнеш нишон тем бародар. Я олти дурнеш. коробкаш механика. Техас мотор утилизация дорада? Пробегаš 388,000. Narx çamsi?
235,000 сом гуфтасян. ماشین باز سودا میشه باردار. خیلی باشد مرحمت نمرش رو میبینیم. زنگ زدم ماشین سودا که بگیریم. نمر چند کن؟ 9240 خیلی مرحمت باردار. باردار مرحمت. سپینیتری مسافری کاش بدست. سال 2015 موتور 27. سلیارکه باردار. دیزلی موتور. نه ماشین چه ازم میکنه باردار خوشی رو نگاه کنید. دو تا بالون پیش قفل ناو بدست. بالون قفلش یکتگی. Elektrik paket, salonаш лахтап даст бардору. Коробкаш механика, пробегаш чам шуд. Пробегаш чам? 44. Ха? 44. 44 даст. حالت salon. Narxay 250,000 fidmi? Narxa barodaroy man 250,000 сом гуфтасян. Мошин боз савдо мешавад. Хелдоро боша марҳамат. Номерашро мебинем, занг зидам мошина савдо ка бигирем. 9266 13 19 даст. Марҳамат. Не бародаро. Спиритири боркаш даст. Соли 2004. Мотора чиқа мешад ако? Мотора чортаи. Олти балонош нав бародаро. Авзон мекунем, хушро нигоҳ кунед. Ин ҳолати салонаш. Коробкаш, механика. Нарх шамси 115,000 сом гуфтасян. Мошин боз савдо мешавад бародаро. Техосмотр утилизация дорад. Техосмотр утилизация дорад. Интернет дорад. Рақамашро мемонем марҳамат. Занг зидам мошина савдо ка мегирем. Номер чанд? 92 770 778 667 даст. Хейдоро марҳамат. Бародаро марҳамат. Спринтери мусофирка даст. Соли 2009 даст. Мотораш чанд мешад? Мотора 2.2 турбо бародаро. Не, мошина азом мекунем, хушро нигоҳ кунед. Техосмотр утилизация дорад. Як ҳисоб. Ҳолати балонашам хуб. Дута электропакет, салонош. Ина мультирул даст бу. Коробкаш механик. Кожаный салон. Фош полный кожа бародаро. Якси 50,000 фидна нархш. Бародаро нархаш 150,000 сом даст. Мошин бо савдо мешавад. Хейдоро бошад марҳамат. Номерашро мебинем, занг зидам мошина савдо ка мегирем. Номер чанд? 92 258 65 56 65 56. Хейдоро марҳамат.